bolongon dengelen te beleta den ta yɛrɛ la mɔ jamana ta yɛrɛ jɔ wa jɔbaga wɛrɛ fosi tɛ mali la malidenw kɔ balimaw aw bɛɛ lajɛlen bisimila faso ko dɔ kɛnɛ kan ni aw balimamuso fatumata ye bi n b'a fɛ ka kuma fɛn min kan o ye fɛn min bɛ maliyɛnw an bɛɛ lajɛlen dusukun na n'an bɛ da n'a ye n'an bɛ wuli n'a ye n'an b'an hakili fɛnɛ la n'o ye dialogue national inclusif ni ye ne b'a fɛ ka kuma min kan bi ani ne yɛrɛ ye tɔgɔ min da la o ye le piège du mensonge national explosif et le rôle des traites parmi nous. C'est-à-dire jami ni ngalon ni n'u bɛ k'an nasigi a kunna k'an ka kuma ni o dalen b'an ye ani maliden jugu janfanci minnu bɛ anw cɛ la olu jɔyɔrɔ ye mun ye pour que ne ka se ka mensonge national explosif ni piège min b'a kɔrɔ n ka se k'o fɔ n bɛ segin n'an ye kɔfɛ dɔɔni k'an hakili lajigin depuis mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta kalo 4 ɲɔgɔnna o kɔfɛ moribo keyita ala ka hinɛ a la ale ye faransi ka cɛdenw gɛn ka bɔ an bara ka mali lakana ta k'a di mali golomasiri tabagaw ma n'o ye an ka cɛfarin ye an yɛrɛ bɛ minnu tɔgɔ dɔn an hakili bɛ minnu na hali don min na i ko bi wa o ye mali se yɔrɔ min na lakana kɔnɔna la fana an y'o dɔn donc an b'a dɔn k'a fɔ mali tun bɛ jamanaw la minnu ye nin décision in ta décision min kun ma nɔgɔn walasa an ka se k'an yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya ta nin ye fɛn ye min jalen tora faransi gɔnɔ la wa u y'a laɲini depuis hali an ma indépendance ta ka fɛɛrɛw sigi sen kan don min n'o tɛ bi ye u ka se ka na tuguni o jɔnya kelenw k'a don an kan na wa n'u y'a don an kan na fana u ka se k'u sago sɔrɔ an na moribo keyita ka kuma dɔw kɔnɔna la an bɛ minnu kalan a b'a fɔ k'a fɔ ko an ye yɛrɛma hɔrɔnya ta nka an juguw bɛ munumunu na an kunna ni an m'an farati don dɔ la sini ma sinikɛnɛ ma o jugu kelenw u bɛ tila ka na s'an na u bɛ s'an na cogo di maliden dɔ bɛ na da yɛlɛ u bɛ don an kan an y'a ye a ye nin kuma nin fɔ wa bi an filɛ nin ye o kɛnɛ de kan donc an b'a dɔn k'a fɔ faransi u mago tun bɛ u ka base militaire kana mali la wa u mago bɛ fana an ka ressources minnu b'an bolo n'o ye ressources minières ye u mago b'o la pour que u ka se k'o sɔrɔ cogoya la min ka d'u ye donc base militaire ninnu moyen u b'u u ja jamanaw kɔnɔ parce que moyen de pression de don n'u b'a fɔ u b'a fɔ an b'aw ka lakana sabati nka nin condition ni nin condition b'a la an ka dugu jukɔrɔ fɛn minnu bɛ yen nɔ fana n'a ka d'u ye k'a sɔrɔ parce que u ka puissance bɛ dépend a la a ka d'u ye généralement u k'a sɔrɔ prix la prix min bɛ olu arranger mais min tɛ anw arranger donc walasa u ka se ka an ka jamana k'a k'u sago ye armée kan ka na k'an ka jamana kɔnɔ walasa fana u ka se ka nin prix ninnu sɔrɔ an ka dugu jukɔrɔ fɛnw ta fufalaki la ou bien prix la prix minnu jasilen don walasa u ka se k'o fana kɛ f'u ka fɛn dɔ de sɔrɔ min b'a to anw bɛ fɛgɛya parce que n'an bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ an bɛ k'an yɛrɛ ka lakana sabati an dalen b'an yɛrɛ la a bɛ kɛ partenariat 50-50 de 50-50 an bɛɛ b'an ta sɔrɔ mais ni anw fɛgɛyara fo anw ka fɛn bɛɛ gulonnen bɛ olu la u b'u sago kɛ an na donc nin piège ma yɔrɔ bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn na ni jamana ninnu n'an bɛ baara kɛ an bɛ baara kɛ sira dɔ fɛ u b'a fɔ o ma ko diplomatie n'i b'a fɛ ka jamana déstabiliser fana i bɛ tɛmɛ jɔsen damadɔw fɛ walasa i ka se ka se jamana déstabiliser ma mais nin tɛ kɛ directement jɔsen dɔw ye mun ye i bɛ na ni diplomatie ye fɔlɔ n'o ye i b'i ka mɔgɔw bila ka na représentants bila ka na i n'a fɔ faransi ka représentants bɛ na kuma an b'a fɛ ka sanu ni jama ou bien pétrole a ka d'an ye k'a fɛngɛ an bɛ nin dɛmɛ in k'aw ye aw bɛ nin pourcentage d'an ma n'an ko aw ye nin pourcentage min fɔ an t'o fɛ o tɛ bɛn anw ma an b'a fɛ aw k'a kɛ tan tɔ de wa hali n'aw ka dɛmɛ in bɛ na a ka don nin cogoya in fɛ an bɛ bɛn o la n'u y'u sen don k'u bolo don u ma se i n'a fɔ u y'a ɲini sen ni bolo ka base militaire la na anw fɛ yan mali kɔnɔ an ka ɲɛmɔgɔ si ma sɔn an ka fɛngɛw bɛ ka bɔ cogoya min na bien vrai que u tun bɛ k'a k'u sago la mais u sagona ba tɛ hali bi donc f'u kun ka cogoya wɛrɛ ɲini ni diplomatie ma se ka ɲa sisan nɔ n'o y'a sɔrɔ stratégie de déstabilisation b'i bolo ka jamana yoboyaba k'a ti ka tila k'a bayɛlɛma k'a k'i sago ye donc u bɛ tila ka na ni mun ye sisan nɔ u bɛ na ni nin guerre ninnu ye ani rébellion u b'olu lawuli o t'a bɛɛ ye mais o y'a sira dɔ ye mali ta kan in de y'o ye donc pour que français ka se ka segin ka na n'u ka base militaire y'an bala u ka laɲini minnu bɛ yen depuis lawale n'u b'a fɛ k'u lawaleya n'u ma se k'o kɛ pour que u ka se k'olu sabati u taara a daminɛla libi la fɔlɔ donc u ye libi ci an ɲɛ b'a la bi kadafi ka pétrole bɛ da min kan an b'o dɔn olu de bɛ k'a ta k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min ka d'u ye u b'a k'a la donc ka u to libi sisan nɔ ka na
ni mɔgɔ ninnu donnen anw fɛ yen nɔ à travers an yɛrɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ o wagati la donc rébellion nana wuli anw fɛ yen rébellion wulilen anw fɛ yen an ye boli cɛ ka taga an kunsi jɔ ma faransi faransi nalen faransi de nana ka Tombouctou libéré ka Mopti libéré ka Gao libéré a selen Kidali tuma min na a y'i bana mini Mali fasodenw ni Kidali cɛ ko anw ka armée min ye armée légitime ye et républicaine k'o tɛ don Kidali ko parce que ko banbaganci minnu bɛ yen nɔ n'olu ye terroriste mɔgɔ fagalaw ye ko olu bɛ ka baara min kɛ n'olu ye laɲini min n'o b'olu bolo k'o laɲini ko Mali jamanadenw kan k'i tulo don o la k'olu ka laɲini sabati donc anw bɛ faga diɲɛ don o don faransi dalen bɛ ka ni mɔgɔ ninnu kɔlɔsi tatemɛnɛ sisi tɛ bɔ basi fosi tɛ s'u ma mais bɔnɛ suguya bɛɛ lajɛlen bɛ ka jigin anw malidenw kan an ka nin baara in kɔnɔna la depuis faransi donna anw fɛ yen jahari de bɛ ka bonya ka taga fɛ o kɛkun ye mun ye an ja bɛ tigɛ an b'a fɔ halisa ni faransi tɛ an tɛ se ka kɛ fɛn ye donc faransi bɛ ka rebelle ninnu depuis a ye Kidali ta k'a da k'a mɔntɔn k'a bɛn ni terroriste ninnu tigɛ u bɛ ka mun kɛ pression de bɛ ka kɛ Mali état kan fo an ka dialogue n'u ye fo an ka négocier n'u ye fo an ka nin kɛ n'u ye o négociation ninnu kɔnɔna la u bɛ laɲini minnu kɛ o laɲini bɛ na sous forme d'accord donc accord kuma o kuma n'a bɛ signé piège de don très généralement surtout an ka farafin jamanaw kɔnɔna la parce que surtout et puis Mali ka gouvernement ni corruption sugu min bɛ Mali kɔnɔ ka d'a kan faransi bɛ rebelle ninnu utiliser de comme pression sur l'état donc olu ka laɲini kɔnɔna la u bɛ ka fɛn minnu laɲini o fɛnw ye laɲiniw ye minnu fana bɛ taa faransi jimi sira de fɛ hakɛto n bɛ video ajuster dɔɔni donc an b'a dɔn cogo di ko bɛ taa faransi jimi sira fɛ ni Mali fédéralisera an bɛ don min na i ko bi faransi de b'o tɔnɔ sɔrɔ parce que u ni banbaganci ninnu minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ continuer k'u ka baara kɛ ni olu ye ka pression kɛ Mali kan Mali ko nafamabaw an ka budgetw n'an ka baara ni fɛn fɛn kan ka kɛ o nafama bɛ ta k'a di olu ma olu de b'u sago kɛ ka d'a kan faransi mago bɛ ressources minnu na bi o b'o yɔrɔ ninnu na faransi mago bɛ fana ka bande sahélienne contrôler n'a ni mɔgɔ minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ continuer k'u ka bandiyaw kɛ donc a bɛ se ka fɛn fila de kɛ u bɛ na n'u ka base militaires ye ka an ka jamana nin bɛɛ contrôler ka continuer ka terrorisme créer pour que an kana se ka stabiliser n'anw ma se ka stabiliser an ka déstabilisation kɔnɔna la u bɛ continuer k'an ka ressources bɔ fufalaki pourcentage ko t'a la négociation ko t'a la a ka d'u ye cogo min na u b'a kɛ ten ka da k'o ni terroristes bɛnnen b'a la donc faransi bɛ nin baara in de kɛ la nka sisan nɔ u tɛ se ka nin baara bɛɛ kɛ kɛnɛ jɛ kan f'u ka mɔgɔ dɔw de utiliser mun de la u bɛ rebelles utiliser ka na ka pression kɛ état kan o bɛ ɲɛfɔ cogo di faransi jamanaw kɔnɔna la sariya sun dɔ de b'u fana fɛ yen nɔ ko bɛ ko la u tɛ se k'a kɛ f'u ka ɲɛfɔli sugu dɔw kɛ jamanadenw walima ni jamanadenw bɔra kalama donc u bɛ mun fɔ u b'a fɔ an bɛ na ka na liberté de di mɔgɔ dɔw ma minnu ka droit de l'homme tranquille bɛ ka b'u bolo an bɛ na ka na mɔgɔw dɛmɛ jamana kɛlen bɛ ka minnu tɔɲɔ n'olu ye mɔgɔw ye bakurubaya la u man ca tɔw cɛ la parce que u ka jamanadenw bɛ nin kan ninnu faamuya u ka sariya sun bɛ nin yɔrɔ ninnu respecter kosɛbɛ u b'a bato kosɛbɛ donc n'u ye nin fɔ a bɛ tɛmɛ u ka jamanadenw kunkolo fɛ u b'a fɔ an ka armée bɛ yɔrɔ min na a bɛ ka an ka mɔgɔ dɔw défend wa fana u bɛ mun fɔ fana k'u bɛ k'u ka intérêt de fana défend donc n'o kɛra jamanadenw bɛ tugu u kɔ nka o bɛ kɛ anw kɔ de kan maintenant pour que u ka se ka halisa ka continuer hali bi ka anw abuser ka an ka jamana n'a déstabilisera stage wɛrɛ bɛ yen nɔ déstabilisation na n'o ye réorganisation et la reformation de l'état o ye n'i ye jamana ci k'a kɛ filenkolon ye k'a bɔgɔbɔgɔ sisan nɔ f'i ka segin k'a jɔ kura ye maintenant au niveau la f'i ka jɔsen dɔw de don a kɔrɔ jɔsen minnu b'i arranger donc n'u nana ka jamana ka terroriste ninnu utiliser ka pression k'an kan olu tɛ se k'a fɔ diɲɛ mɔgɔw ɲɛna pewu an b'a fɛ k'an sen don Mali ka kow la k'a gérer ka se niveau na walasa an ka se k'an ka base militaire garder yan an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ u ye base militaire sɔrɔ déjà parce que u bɛ Gosi n'u ka base militaire ye ani Tessalit ni yɔrɔ wɛrɛw la sisan nɔ u ka laɲini mun ye ka se k'an ka ressources contrôler mais pour que ka se k'a contrôle continuer pendant des années et de façon légale f'u ka anw jagoya anw ka jamana ka bayɛlɛma sariya sun ta fanfɛla la k'o k'olu ta ye o fana tɛ se ka kɛ flagrant f'u ka continuer ka pression kɛ à travers les terroristes là qu'ils ont ka na anw maliyɛnw nɛgɛn k'an sigi an yɛrɛ ka an yɛrɛ fagali kɔlɔn k'o sen k'an yɛrɛ jigin o kɔnɔ n'o kɛra bɔda bɛ b'u bolo ni exemple dɔ ye jumɛn ye u ka subagamusonin in bɔlen yan nɔ ko Florence a ye mun fɔ ko parlement kɛlen k'a wele k'a k'e ɲɛfɔ ko non ko Mali de ye olu wele k'u ka na olu bɛ yan nɔ Mali ka weleli de kɔnɔna la u mana u yɛrɛ ye
donc n'o kɛra da wɛrɛ tɛ faransikaw bolo bilen tuguni k'a fɔ n'i y'a ye nin bɛ ka kɛ maliyɛnw ka laɲini de donc u tɛ se k'a faamuya k'u bɛ ka na an juguya de la Macron yɛrɛ fana bɛ mun fɔ ko anw de y'u wele ka na donc n'u y'a fɔ k'u ye k'anw y'u wele ka na kuma da tɛ an bolo tuguni o ye walasa k'olu yɛrɛ kɔ dogo u ka jamanadenw ye u kana b'u ka terrorisiya baaraw kalama yan nɔ donc walasa u ka anw forcer an ka sen ka sɔn an ka jamana cili ma walasa olu ka se k'u ka base militaire garder bi ka tila ka continuer k'an ka ressources ntaraki ka bɔ an bolo fufalaki 100% ni rien u bɛ rebelle ninnu bila olu n'anw bɛ accord signé n'an ka jamanaden traîtres ye donc maintenant n'olu donna an kan u bɛna n'a fɔ k'an k'an sigi ko ka kuma ka bɛn ko dɔ la an dun bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sigi ka kuma nin laban ye Mali cili de ye donc o kɛnɛ de ye kɔrɔ ye o kɛnɛ de bɛ ka wele ko dialogue national inclusif ni ne y'a wele n ko mensonge national explosif an bɛ don min na i ko bi i m'a faamuya donc an bɛ nin mensonge national explosif min kɛnɛ kan piège de do walasa Faransi u ka établir déstabilisation mana bɔ yen nɔ ka se k'a réformer k'a k'u sago ye u bɛ anw nɛgɛ anw ka taga an sigi nin kɛnɛ kan an yɛrɛ k'an bolo bila sɛbɛnfura la olu ka sɛbɛnfura labɛnnen k'o jagoya k'o tintin anw kan ka da kan an fɛgɛyara vu que an ka armée fɛgɛyalen do ko an ka se ka o signer k'a fɔ k'an bɛ jamana bakuruba ta k'a di ninnu ma u k'a k'u sago ye wa an bɛ tila k'a financer tuguni ko parce que ko an binn'u kan i y'a faamuya donc nin dialogue nin yɛrɛ kun y'o de k'an forcer ka Faransi dugɔ kɛ à travers les terroristes rebelles u bɛ ka pression olu utiliser comme pression sur l'état malien sur la population malienne walasa an ka se ka sɔn Faransi ta ma donc ni anw yɛrɛ sɔnna k'an bolo bila nin na hali ni Mali cira k'a ban Faransɛw bɛ mun fɔ Maliens yɛrɛ de sɔnna k'u sigi nin kɛnɛ kan ka dialogue kɛ k'u bɛ kuma ni ɲɔgɔn ye k'u ka jamana sigi nin sira nin kan n'o y'a cili ye Américains fana bɛ mun fɔ ko Maliens yɛrɛ de sɔnna ka nin kɛ k'u sigi nin dialogue nin kɛnɛ kan o y'a ci donc k'an nɛgɛ an k'an bila k'an ka jamana ci k'a sɔrɔ olu de b'a kɔfɛ olu tɛ ye mais anw minnu bɛ bila a ko ɲɛma k'a kuma fɔ anw ta de bɛ dɔn donc Maliens nin de y'a to n y'a fɔ n ko le piège du mensonge national explosif piège de ye nin ye k'an bin a kɔnɔ an yɛrɛ ka an yɛrɛ faga muru ta k'an kan tigɛ n'a ye k'a sɔrɔ olu de y'a ta k'a don an bolo ni ka tila k'a jagoya k'a don an kan maintenant n ye fasoden jugu minnu fɔ n ko les traite parmi nous olu jɔyɔrɔ ye mun ye an bɛɛ bɔra ka Mamadi Ali Bacili ka kuma lamɛn a y'a fɔ k'a fɔ ko ni mɔgɔ min tun y'ale fa faga i b'a fɔ ko rebelle ninnu fa fagara cogoya min na ko ale yɛrɛ tun bɛ marifa ta ko donc olu bɛ ka laɲini min kɛ k'o laɲini ka kan ni nin fɔra ɲɛmɔgɔ b'a dɔn k'a fɔ Mamadi Ali Bacili tun ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ ministre de la justice ye sariya sun tigi don u b'a fɔ ni Mali ministre de la justice yɛrɛ ye nin fɔ kɔni donc kuma tɛ rebellew ta ma o la u kan ka marifa ta kunbɛ ninnu na o ye ka farafarali don Maliens ni ɲɔgɔn cɛ u ka jamanadenw n'o ani communauté internationale olu b'a fɔ ɲɛ tɛ Maliens yɛrɛ ka mɔgɔba dɔ k'an ye nin fɔ i m'a faamuya donc o n'a ɲɔgɔnnaw olu jɔyɔrɔ de ye nin ye ni anw malidenw farala ɲɔgɔn kan k'an bɔ k'a fɔ Faransi an ye dénoncer parce que i bɛ ka terrorisme financer an ye dénoncer parce que i bɛ ka mɔgɔw faga an ye dénoncer parce que i b'a fɛ k'an ka jamana ci u b'an ka jamanaden jugu dɔ sara ani k'an ka jamanaden jugu dɔw bila olu ka accord signé ka bɔ ka kumaw fɔ kuma minnu bɛ an tɔw ta kɔkari walasa u ka se ka mɔgɔw sɔrɔ minnu ye Maliens ye n'olu bɛ fara u ka côté kan u bɛ se ka continuer k'u justifier halisa ko bon aw ɲɛ b'a la Maliens bɛ ka nin fɔ mais ninnu minnu ye mɔgɔbaw ye n'olu kalannen don n'olu lamɛnlen don nin y'olu ka kuma ye donc en réalité anw tɛ ka baasi wɛrɛ kɛ ni mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ ka nin ko in wowawo kɛ olu de tɛ ka faamuyali kɛ donc k'a kɛ i b'a fɔ k'u b'an ridiculiser i b'a fɔ k'an tɛ ka faamuyali kɛ accord in an t'a kɔnɔna dɔn an t'a kɔkanna dɔn an yɛrɛ t'a faamuya ye i n'a fɔ Mamadi Ali Bacili tale kɛlɛ la a ye mun fɔ ko Maliens ma accord nin kalan ko a kalanbaga tɛ ko parce que an m'a faamuya rebelle kɛ terroriste nin nalen mensonge national explosif la a ye mun fɔ k'olu ye min ye k'o de ye k'a fɔ ko mɔgɔ caman bɛ salle nin kɔnɔna la olu tɛ accord dɔn u t'a kɔnɔ ko dɔn nka a ka d'u ye k'a faamuya wa u bɛ k'a ɲini k'a faamuya donc depuis o yɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ ko maliden traître minnu b'an cɛla janfanci u ni mɔgɔ ninnu da bɛ fili kelen na o bɛ jɛ ka baara de kɛ ka Mali déstabiliser donc n tun b'a fɛ ka nin point de fɔ bi le piège du mensonge national explosif o de ye ka malidenw bila an yɛrɛ k'an bolonɔ don papier la n'u bɛ ka papier min jagoya k'o da an kan k'an ka se k'o sɛbɛn an ka jamana cili an yɛrɛ k'an bolonɔ bilo papier la olu k'u da bɔ a la ka sɔrɔ olu de b'a kɔfɛ
n'o kɛra u b'a k'u sago la nin bɛ fɛn mun na s'u ma o ye mun ye u b'u ka base militaire to an bara yan nɔ ka continuer k'an terroriser ka pression kan ka ne ni mɔgɔ ninnu ye walasa kuma o kuma n'an ka maliyɛnw ko n'an ko k'an b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya de fɛ an t'u fɛ u bɛ ninnu jatigɛ walikɛla ninnu ni terroriste ninnu bila u kana n'an faga u k'an ka faamaw faga ka kojuguw k'an na donc n'o kɛra an bɛ continuer k'an da munu an da tugu k'an ta u ka dabada ma ka da ka se t'an ye olu de bɛ ka an kɛlɛ u bɛ da ni mɔgɔ ninnu kan k'an kɛlɛ u b'u ka base militaire maintenir la n'u ka base militaire maintenir u b'u ka puissance mondiale maintenir en même temps an ka dugu jukɔrɔ fɛn minnu bɛ yen n'olu mago b'o la olu k'an ka négocier k'a sɔrɔ gagnant an ka se k'an ka jamana jɔ olu k'u ta jɔ u bɛ continuer k'an ka jamana ci k'an ka dugu jukɔrɔ fɛnw bɔ fu la ka taga n'a ye k'u ka jamana jɔ ka tila k'a fɔ ko les Maliens sont des barbares les Maliens sont des lâches les Maliens sont des gens qui n'arrivent pas à sécuriser leur territoire ka sɔrɔ n'i y'olu ta ka bɔ yen nɔ terroristes dogotu bɛ dɔgɔya n'i y'olu ta ka bɔ yen nɔ tafan tɛ y'u la n'i y'olu ta ka bɔ yen nɔ an b'an ka jamana gérer ka ni mɔgɔ ninnu kun n'a kala ta ka bɔ a la ka accord signer ni mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ se k'an dɛmɛ an ka jamana jɔli la partenariat gagnant na an ka se ka baara kɛ ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya segin a ma nka n'u bɛ ka nin baara in kɛ a bɛ gɛlɛya an bolo ka d'a kan piège nin kɛlen bɛ de telle sorte que n'i m'a ɲini k'a lajɛ jidima dɔ la i tɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko nin de b'a kɔfɛ et puis n'an y'a jateminɛ fana Amérique ambassade bɔra k'a fɔ vraiment olu bɛ ka nin dialogue nin u b'a saluer Maliens bɛ sira min kan nin sira in ka ɲi Français fana bɛ k'a fɔ nin sira in de ka ɲi anw dun ɲɛ b'a la k'a fɔ k'an ka jamana bɛ ka ci donc depuis o yɔrɔ la u bɛ k'an bɔ k'an féliciter fɛn na fɛn min an yɛrɛ b'a dɔn k'a man ɲi an ma mais u bɛ nin kɛ mun na pour que k'an encourager an yɛrɛ k'an yɛrɛ faga ni poison ta k'a min k'an yɛrɛ faga u b'an nɛgɛ psychologiquement k'an hakili wasi an ka se k'o kɛ n'olu kɛra olu b'u sago sɔrɔ ka d'a kan anw salen n'an balo de u mago t'o la u mago bɛ min na dɔrɔn an ka se ka nin fɛngɛ nin signé Mali ka ci a ka di rebelle ninnu ma olu n'olu b'u ka kow gérer ka Mali ressources ta k'a k'u sago ye ka an ta k'an turu an kun k'an ka jamana ci kɔngɔ b'an faga minɔgɔ b'an faga wa an tɛ hɛrɛ sɔrɔ tuguni parce que u bɛ continuer ka nin terroriste ninnu de financer pour que u ka se ka continuer ka Sahel les pays du Sahel Niger Mali an ka ressources minnu bɛ yen u ka se k'u ɲɛ to a kan et puis ka continuer fana tuguni k'an exploiter à 0 franc donc nin de tun bɛ n bolo bi k'a fɔ aw ɲɛna le mensonge national explosif est un piège min do fana ka Maliens yɛrɛ bila u k'u ka jamana ci wa traité minnu b'an cɛla fana n'o ye maliden janfanciw ye minnu bɛ k'u dɛmɛ u ka baara la o bila kun dɔrɔn de ye walasa u ka se k'olu ka kumakanw utiliser ka jamanaden fasoden ɲumanw k'olu ka kumakan contrecarrer walasa ka témoignage kɛ au niveau de la communauté internationale et au niveau de leur peuple k'a justifier k'a fɔ ko kunfinw de bɛ ka kuma nin ko in na mais mɔgɔ minnu bɛ ka kuma n'olu b'a kalama n'olu bɛ ɲɔgɔn fɛ n'olu bɛ ka baara kɛ donc u bɛ continuer olu b'u ta sɔrɔ Mali bɛ ci ka anw dabɔ kuma la a bɛ ko olu sago ye rebelle ninnu olu de bɛ k'a kɔkɔrɔma don u dogolen t'an si la u bɛ k'a kɔkɔrɔma don min kama fana an bɛɛ b'o dɔn nka min ka jugu ma o de ye u ka jamanadenw ka bɔ u ka kokɛtaw kalama donc an fana bɛ min kɛ sisan walasa k'u kɛlɛ o de ye an bɛ continuer ka pression de k'u kan an bɛ continuer ka Faransi kɔ da fiɲɛ la an bɛ continuer ka Faransi ka lebu an bɛ se k'a lebu sira o sira kan an bɛ continuer k'a lebu sira kan an bɛ se ka marche fɛn fɛn kɛ k'an ka mécontentement yira an b'o de kɛ ka d'a kan o dɔrɔn de y'an ka fɛngɛ ye bi kɛlɛkɛ marifa ye Faransi kama ka Faransi dénoncer u ka kokɛta minnu bɛ yen k'a fɔ n'an b'a fɔ video la n'an b'a fɔ publication na n'an b'a fɔ marche la fɛn o fɛn de b'a yira k'a fɔ k'an tɛ Faransi fɛ k'o fɔ donc an yɛrɛ y'a ye an ye pression min kɛ Français y'a faamuya f'u yɛrɛ bɛ ka bɔ sisan nɔ ka Macron dénoncer k'u ka politique dénoncer au Mali ici parce que a gannen b'u yɛrɛ da la donc n'a gannen b'u da la pour que k'u ka économie redresser ni dɔ ka bama faga dɔ ka natɛja de don dɛ an ka ba de bɛ faga yan ka taa kɔ k'olu ka n'a ja yen nɔ donc Maliens video janyana mais n tun b'a fɛ ka nin kuma in bɛɛ expliquer j'espère que faamuyali bɛ sɔrɔ a la mɔgɔ kelen bɛ fɛn dɔ dɔn mais mɔgɔ kelen t'a bɛɛ dɔn n'a hakilinaw ye mun ye a y'a partager an ka se ka ɲɔgɔn bilasira nin Maliko in na mais an ka dɔn k'a fɔ nin mensonge national explosif nin piège de don wa Maliens minnu b'an cɛla n'olu ye Maliens janfaciw bɛ bɔ ka manamanakan minnu fɔ an ka n'u calculer mais an ka bɔ ka tiɲɛ f'u ɲɛna panparanpan u ye janfaci minnu ye k'o fɔ k'a da kɛnɛ ka tila k'a fɔ an b'a kalama min bɛ ka kɛ wa an ka jamana tɛ ci wa Faransi an ka continuer k'a dénoncer jɔbaga wɛrɛ fosi tɛ Mali la malidenw kɔ wa Mali lakanabaga o tɛ se ka tɛmɛ malidenw yɛrɛ kan ka d'a kan n'an b'an ka jamana lakana an b'a kɛ ni fasodenya ye o t'a yira k'a fɔ fana k'an ka ta ka taa di fasoden juguw ma minnu y'an jugu ye an k'u kɛlɛ i b'a fɔ k'an bɛ terroristes kɛlɛ cogo min na k'u bɛɛ lajɛlen daga ta ka bɔ an da la donc
ni ne kun ye bita ye aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw ni baraji aw ka kulomajɔ la aw k'anw bɛɛ faso ko dɔ kɛnɛ kan siɲɛ wɛrɛ merci